उन्नति पथरे प्रगति पथरे आगे नवा सब चेष्टित हम उपयुक्त शिक्षा ग्रहण करने संस्कार निहाती आवश्यक। आमे जदि संस्कार धर्मी हवा ताहले यही देश मातृकार किसी ना कि आम सभा जो देश को स्वाधीनता करने वीर शहीद गण वंदे मातरम मंत्र को गान करी क्रांतिकारी वीर महापुरुष माने फांसी खुंटर झुली जाऊे मृत्यु को स्वागत करुले सेहीपरि देश प्रेम निहाती रहिबार आवश्यक। आज दिन एक महान दिन जहाँकि आम समस्त को नूतन चेतना पाई नूतन नुआ भारत वर्ष गढ़ी तोलिबा पाई आह्वान करुछि। ठीक अच्छे ये कही मोर वक्तव्य सांग करी जय हिंद भारत माता। छात्री मान द्वारा संगीत स्वाधीनता उपलक्षे संगीत परिवेश करने इच्छुक अच्छे तेणु जो मैंने चाहते आसी ये संगीत गान करेंगे। ताहारी तले गाइबा में जय भारत जय स्वाधीन आमे मुक्त आमे नाही काहाकू भय ताहारी तले गाइबा में जय भारत जय स्वाधीन आमे मुक्त आमे नाही काहाकू भय नाही तो भेद छुआओ छुआ नाही तो भेद छुआओ छुआ परकिया परार আজি अगस्ट 15 আজি अगस्ट 15 আজি अगस्ट 15 আজি अगस्ट 15 सरग ठारू महान ए जे भारत भूमि आम तार सेवारे जीवन देवा करिता लागी काम सरग ठारू महान ए जे भारत भूमि आम तार सेवारे जीवन देवा करिता लागी काम आमे तो एई गांधी आमे तो एई गांधी सुभाष जो बाहार আজি अगस्ट 15 আজি अगस्ट 15 আজি अगस्ट 15 আজি अगस्ट 15 फर फर उड़े मो देश पताका फर फर उड़े मो देश पताका आहा की सुंदर আজি अगस्ट 15 আজি अगस्ट 15 আজি अगस्ट 15 আজি अगस्ट 15 उपस्थित अतिथिवृंद तथा मो स्नेहर छात्र छात्री
ଆଜି ତ 80ତମ ଦେଖୁନୁ ଚାଲିଗଲା। ସାର୍ ତ ଗୁଡ଼ାଏ କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଆଗକୁ ଯିବିନି, ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ଯେ ଆମେ এই পতাকা তলে থাই সমস্তে শপথ নেবা ଆମେ ପ୍ରଥମରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ କରିବା। ସତ୍ୟ, ଶାନ୍ତି, ଦୟା, କ୍ଷମା ଏ ଚାରି ଯୁଗର ମହିମା ତାର ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଗାଁରେ ଫର ଫର ହୋଇ ବାନା ଉଡୁଥାଇ গৈରିକ କପି କେତନରେ ଫର ଫର ହୋଇ ବାନା ଉଡୁଥାଇ গৈরিক কপি কেতନରେ রাষ্ট্রীয় সেবক তা শতবার্ষিক করুছি আজি পালନରେ জাগ জাগরে হিন্দু জাগরে আজি নবীন সূরজ উয়ে জাগ জাগরে জাগ জাগরে হিন্দু জাগরে আজি নবীন সূরজ নবীন আলোক নবীন পুলক রাষ্ট্রীয় মন্ত্রকু গারে ভাইচারা সৃষ্টি করিবা পাইকি ভাইচারা সৃষ্টি করিবা পাইকি মনুরাগ মান তেজরে আস আসরে আস আসরে দীপ জালরে সারা দুনিয়া লোক করে সারা দুনিয়া আলোক করে স্বয়ং সেবকটা একতার বার্তা পৌঁছায় সারা ভারতে জীবন বদলে সারা ভারতরে জীবন বদলে সারা ভারতরে নিঃস্বার্থ সেবায় মরতে ভাইয়া সরে কর্ম করে বলে দেশ পাই মরে ভাই মরে যদি মরিবার ଅଛି দেশ পাই দিনে মরে বন্দে মাতরম কইপারিবিনি। দুর্ভাগ্য কিছু অনালোচিত যাହା পর্যন্ত আলোচনা ହେଇ ନାହିଁ সেই আলোচনাକୁ ଆମେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମ এই ମାଟିର ଋଷିବନ୍ଧଗଡ଼ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଋଷିବନ୍ଧ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି, ଆଉ ସେଠି ଜମିଦାର ବଂଶ ବି ଗୋଟେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦାୟାଦ ବି ଏଠି ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣ ବୀର ଥିଲେ ରୁଢ଼ ଆଉ ନାରଣ। ସେମାନେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଦିନେ ଯାଇଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁରକୁ, ଯେତେବେଳେ 1857 ମସିହାରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେଲା। ସେ ସମୟରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏଇ ଋଷିବନ୍ଧଗଡ଼ରୁ ଆମର ମେଳିଆ କନ୍ଧ ମେଳିଆ ମାନେ ସବୁ ଜୁଟ ହେଇକି ଦୀର୍ଘ 100-150 ଲୋକ ବୀର ସୈନିକ ମାନେ ଏଇଠୁ ଯାଇଥିଲେ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ। ଦୁଃଖର ବିଷୟ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଆମର ବୌଦ୍ଧ ରାଜାଙ୍କର ମାଦଳା ପାଞ୍ଜିରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆଲୋଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରି ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଜଣେ ଶହୀଦ এই ଭାରତ ମାତା ଲାଗି তিনি ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାଁ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଲାଗେ କୌଣସି ସଭା ସମିତିରେ ସେଇ ରୁଢ଼ ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କର ନାଁ ଆସେ ନାହିଁ। କାହିଁକି? ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କ'ଣ ଅଶିକ୍ଷିତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ପାଠ ପଢିଛୁ, ଜ୍ଞାନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ମାତୃକାର এই ମାଟିର ଗର୍ବ, এই ମାଟିର ବୀର ସନ୍ତାନକୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିବି, ଆମେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଝଣ୍ଡା ତଳରେ ସମସ୍ତେ ଉପବେଶିତ ହେଇଛୁ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ଯେ ଆମର ଦେଶର ଆମର ଅଞ୍ଚଳର ବୀର ଶହୀଦ ଦୁଇଟା କଳା ପାଣି ଯାଇଥିଲେ এই ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଗି। ସେମାନେ କଳା ପାଣି ତିଳ ତିଳ ହେଇକି ପ୍ରାଣ ବଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବାଟିରେ କ'ଣ ନାହିଁ
ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ। ଏଣୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେଇ ବୀର ମାଟି ଋଷିବନ୍ଧଗଡ଼ ବୀର ମାଟି ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ ଯାହାକି ମନୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତ ଭିତରେ ସେ ରହିଛି ସେଇ ଗାଁର ସନ୍ତାନ ଆମେ ସେଇ ମନୁପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସନ୍ତାନ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମନେ ପକାଇବା ଆମର ଦାୟାଦମାନଙ୍କୁ ଯାହାର ପାଇଁ ଆଜି ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଇଛି। ଖାଲି ଆମେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ କଥା ଯାହା ମିଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲେ ଜାଣିଯାଉଛୁ ସେଇଟା ନୁହଁ, ତାକୁ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ହେବ। ଆମର ରୁଢ଼ ଆଉ ନାରାୟଣ ଦୁଇଟା ଲୋକ ଥିଲେ ଯିଏକି ଧନୁଶର ତୀର ବର୍ଷା ଉପରେ ସରକାରଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ବନ୍ଧୁକ ସଙ୍ଗରେ ସଙ୍ଗୀନ ବନ୍ଧୁକ ସଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁଣିରୁ ଯେତେବେଳେ ସର ସରିଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନମୁଣ୍ଡା ପାଖ ଅସୁରଗଡ଼ ପାଖରୁ ତାକୁ କାବୁ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା ଗୋରା ସରକାର। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ୟାର ଉପରେ ଗୋଟେ ନାଟକ ବି ତିଆରି ହେଇଛି। ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେ ନାଟକ ଆମେ ଏଇଠି ହାଇସ୍କୁଲରେ ପ୍ଲେ କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ହାୟ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କେହି ତାକୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ବିରାମ ଦଉଛି।